السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أعوانه وحصاره والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که به همه ما تقوای الهی عنایت بفرماید و از گناه و معصیت دوری کنیم. همه امکان پذیر است فقط با توفیق خداوند تبارک و تعالی. اگر عنایت حضرت حق تبارک و تعالی شامل حالمون نشه، نمیتوانیم طاعت خدا به جا بیاوریم و نمیتوانیم از گرداب و مشکلات معصیت‌های خدا دوری کنیم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci, saya menyampaikan wasiat takwa pada diri saya dan hadirin hadirat sekalian. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjauhi segala maksiat dan dosa dan mengerjakan seluruh perintah Allah. Karena tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan tidak mungkin akan bisa kita peroleh. Jika tidak ada taufik dari Allah, maka kita tidak mungkin akan bisa masuk ke dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. این ایام شهادت امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام. امام سجاد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، چهارمین امام شیعیان از امامان اهل بیت علیهم السلام، فرزند امام حسین و نوه امیرالمؤمنین و نوه پیامبر اسلام است. امام سجاد علیه السلام در حادثه کربلا حضور داشتند و به دلیل اینکه بیمار بودند نتوانستند در جنگ شرکت کنند، اما رسالت و مسئولیت پیام کربلا بر عهده امام سجاد علیه السلام. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berhubungan dengan syahadah Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau adalah putra Imam Husain alaihi salam, cucu daripada Maulana Amirul Mukminin dan cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam yang keempat dari silsilah para imam maksum Ahlul Bait. Beliau termasuk salah satu yang hadir pada peristiwa kematian di Karbala. Namun karena sakit beliau tidak terjun ke medan perang. Namun demikian risalah ada pada misi beliau untuk menyampaikan pesan apa yang dicita-citakan oleh ayahanda beliau Imam Husain alaihissalam sehingga meneguh cawan syahadah di Karbala. تلاش ما در روزهای جمعه بر این هست که مسائل اجتماعی و مورد نیاز جامعه را بر اساس آیات قرآن و روایات اهل بیت مورد توجه قرار بدهیم و نگاه اسلام رو بحث کنیم. Kita memanfaatkan forum khutbah Jumat ini untuk menjelaskan berbagai macam persoalan sosial yang kita hadapi berdasarkan dengan ajaran-ajaran ayat-ayat suci Al-Quran dan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Rasulullah maupun dari Imam Ma'sumin alaihi wassalam, lalu mencarikan solusi bagi setiap permasalahan sosial yang kita hadapi. بر همین اساس یکی از مسائل اجتماعی که مورد توجه امام سجاد علیه السلام در ادعیه و در سخنانشون بوده است رو امروز مورد بحث قرار دادیم. Hari ini kita akan membahas satu hal yang menjadi salah satu yang difokuskan oleh Imam Zainal Abidin dalam doa-doa beliau maupun dalam ungkapan-ungkapan mutiara suci dari Imam Sajjad alaihi salam. و اون مسئله عبارت است از همراهی و مجالست الصالحین.
yaitu permasalahan bahwa kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. همه شما می‌دانید الانسان اجتماعی بطبعه ولا بد ان يخالط الناس ويجالسهم ويتعامل معهم وينخرط في حياة اجتماعية وعملية معهم ولا يمكن للإنسان أن يعيش بمفرده ويكون منعزلا عن محيطه والمجتمع الذي يعيش فيه ولا شك أن الإنسان دائما يتأثر بمحيطه وببيئته وأصحابه وجيرانه ومجتمعه ومن يعاشر ويخالط فيكتسب منهم ويأخذ عنهم ويتأثر بسلوكهم وأخلاقهم وأحوالاتهم. Manusia adalah makhluk yang tercipta dengan kecenderungan sosial yang kuat. Manusia memiliki kecenderungan untuk bergaul dengan sesamanya, duduk bersamanya dan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sosial. Karena kehidupan manusia yang sosial inilah, maka mau tidak mau dia pasti akan berpengaruh dan mempengaruhi pada kehidupan sosial. Jika dia bergaul dengan orang-orang yang baik, maka dia akan terpengaruh oleh hal-hal yang baik. Dan jika dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia juga akan terpengaruh oleh mereka. از آنجا که انسان همواره متأثر می شود از محیطش، یک، دو، متأثر می شود از افرادی که با آنها معاشرت می کند، باید نسبت به این دو مسئله توجه جدی داشته باشد و لذلك لا بد للإنسان المؤمن الذي يريد أن يحافظ على دينه واستقامته وصلاح أسرته وأولاده أن يتنبه إلى هذين الأمرين. Karena manusia terpengaruhi oleh lingkungannya, dan yang kedua manusia dipengaruhi oleh orang-orang yang dia bergaul dengan mereka, maka supaya dia bisa menjaga agamanya dan bisa konsekuen dengan ajaran-ajaran agamanya serta menjaga keluarganya supaya tidak menyimpang, maka perlu untuk memperhatikan kedua hal tadi, yaitu lingkungan dan siapa yang bergaul oleh dia. الأول اختيار المكان الذي يعيش فيه، فإن المكان الذي يسكن فيه الإنسان لا بد أن يكون مناسبا لدينه وأخلاقه وسلوكه، لأن المكان له تأثير مباشر على وضعية الإنسان وسلوكه وأخلاقه، لأن المناخ والأجواء والبيئة والمحيط وطبيعة الناس الساكنين في هذه المنطقة لها تأثير مباشر على سلوك الإنسان. فإذا اختار الإنسان مكانا غير مناسب لنفسه ومنطقة غير مناسبة لنفسه فيتأثر بأخلاق هذه المنطقة وببيئة هذه المنطقة. Manusia harus memilih lingkungan di mana dia akan tinggal dan hidup. Harus diperhatikan dengan siapa dia bergaul. Lingkungan yang harus dia pilih adalah lingkungan yang bisa mendukung dirinya dalam menjaga agamanya dan menjaga perilakunya. Jangan sampai dia masuk ke suatu lingkungan dan hidup di lingkungan yang akan membahayakan agama dia ataupun kehidupan dia, yang juga akan mempengaruhi pada setiap perilaku dia. برادران عزیز و خواهران محترم نمازگزار، انسان باید نسبت به مکانی که میخواد در او زندگی کند و منطقه‌ای که میخواد در او زندگی بکند باید توجه داشته باشه. Karena itulah yang harus ditekankan adalah harus memilih tempat dan lingkungan yang baik untuk kehidupannya. وقد اعتبرت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام أن الجار الصالح هو من موارد التوفيق الإلهي. Karena itu kita melihat dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dari Rasulullah ataupun dari A'immah Ma'sumin alaihimussalam, dikatakan bahwasanya tetangga yang baik adalah salah satu taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba. در روایتی از پیامبر اسلام نقل شده که فرمودند سه چیز از سعادت انسانه. اول یک خانه وسیع و بزرگ، دوم یک همسایه صالح و سوم یک مرکب سواری خوب و عالی. و عن النبی الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم من سعادة المسلم سعة المسكن
والجار الصالح والمركب الهنيء. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat bersabda bahwa ada 3 hal yang merupakan kebahagiaan seorang manusia jika manusia mendapatkan ketiga hal itu. Yang pertama adalah rumah yang luas, kedua adalah tetangga yang baik, dan yang ketiga adalah kendaraan yang baik. بر همین اساس پیامبر اسلام فرمودند هرگاه خواستید در منطقه‌ای سکنا بگزینید و زندگی بکنید باید ابتدا نگاه کنید به همسایه‌ها. Karena itu dalam imbauan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ditegaskan bahwasanya ketika kita akan tinggal di suatu tempat maka pilihlah tempat yang memiliki tetangga yang baik. شخصی آمد خدمت پیامبر گفت در کدام منطقه خانه بخرم؟ حضرت فرمودند اول نگاه کن به همسایه‌ها و بعد خانه بخر. فقد ورد ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال يا رسول الله اني اردت شراء دار اين تأمرني اشتري؟ في جهينة ام في مزينة ام في ثقيف ام في قريش؟ هذه هي المناطق المختلفة الموجودة هناك في المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوار ثم الدار انظر إلى الجيران ثم اشتري الدار. Diriwayatkan pula ada seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin membeli rumah, untuk tinggal di dalamnya. Di manakah aku harus membeli rumah itu? Apakah aku harus membeli rumah di lingkungan Bani Juhainah atau di Muzainah atau di Thaqif atau di tempat yang ditinggali oleh orang-orang Quraisy di suatu tempat yang berada di kota Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab di tempat mana yang harus dipilih, tapi beliau mengatakan pilihlah tetangga baru kemudian pilihlah rumah. Artinya penekanan dari Rasulullah adalah untuk memilih tetangga yang baik, karena tetangga yang baik itu akan mempengaruhi kehidupan kita. ومن هذا المنطلق قد ورد عن الإمام علي عليه السلام في حديث قال سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار. از امیرالمؤمنین نقل شده که هرگاه خواستید مسافرت کنید اول از همراهتون سوال کنید که همراهان شما چی هستند، سپس از محل از همسایه ها سوال کنید و بعد خانه بخرید. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Maulana Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Beliau mengatakan, tanyakan tentang siapa yang menjadi temanmu dalam bepergian sebelum engkau melakukan safar, dan tanyalah tentang siapa tetanggamu sebelum engkau tinggal di satu rumah. البته تنها نباید همسایه ها خوب باشند، ما هم باید با همسایه ها خوب باشیم. لذا در روایتی هست که از امام صادق نقل شده، امام صادق علیه السلام فرمودن یک کسی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و گفت همسایه من مرا اذیت میکنه. حضرت به امیرالمؤمنین علیه السلام و به سلمان فرمودن برید مسجد داد بزنید، فریاد بزنید و بگید لا ایمان لمن لم یأمن جاره. کسی که همسایه او از دست او در امان نیست او ایمان نداره به خدا. نباید انسان به همسایه‌اش اذیت کنه. وقد ورد عن الامام الصادق علیه السلام انه اتى رسول الله رجل من الانصار فقال یا رسول الله انی اشتریت دارا من بنی فلان وان اقرب جیرانی منی من لا ارجو خیره ولا آمن شره. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا ثلاثا البوائق الدواعی. 3 مرتبه امیرالمؤمنین سلمان و ابابکر مسجد داد زدن، فرمودن کسی که اذیت و آزار بکنه به همسایه‌اش ایمان نداره. Diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihissalam, ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku telah membeli sebuah rumah di kalangan Bani Fulan, dan tetanggaku yang paling dekat adalah orang yang kebaikannya tidak bisa diharap, sementara keburukannya selalu mengarah kepadaku.
Lalu kemudian Rasulullah ketika mendengar laporan itu memanggil Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari, memerintahkan ketiga sahabatnya itu untuk datang ke masjid dan menyuarakan dengan suara yang keras bahwa tidak ada keimanan bagi orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. 3 kali mereka mengatakan hal ini dengan suara yang keras. از نتیجه این شد که تأکید قرآن کریم روایات اهل و امام سجاد در این است که انسان چون متأثر می شود، تأثیرپذیر می شود از جامعه خودش، باید مراقب باشد که در چه منطقه‌ای خانه می‌خره، در چه منطقه‌ای زندگی می‌خواد بکنه و مراقبت از همسایه‌ها داشته باشه. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah bahwa Islam menekankan manusia adalah makhluk yang mudah sekali terpengaruhi oleh kehidupan sosialnya. Karena itu ketika akan hidup di suatu tempat, maka pilihlah sebuah rumah untuk dibeli atau ditinggali yang mana tempat itu adalah bisa memberikan keamanan bagi dia untuk kebaikan agamanya maupun kehidupan perilakunya. چه بسیار کسانی که در یه منطقه‌ای رفتن، ایمان اونها تقویت شد، دین اونها بیشتر شد، عبادت اونها بیشتر شد، و برعکس هم متاسفانه چه افرادی که رفتن در یه منطقه دیگری زندگی کردن اما هم دینشون ضعیف شد، هم بچه‌هاشون آلوده شدن و منحرف شدن، هم خانواده اونها از هم پاشیده شد و متلاشی شد. پس باید برادران عزیز و خواهران محترم نسبت به منطقه‌ای که می‌خوایم در او زندگی کنیم توجه داشته باشیم. Kita menyaksikan betapa banyak orang yang tinggal di suatu tempat karena pengaruh lingkungannya, keimanannya semakin kuat, ibadahnya semakin banyak, dan kecenderungannya dia kepada agama semakin kokoh. Sementara kita juga melihat adanya orang-orang yang karena hidup di sebuah lingkungan, imannya menjadi lemah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang nakal dan menyimpang, keluarganya juga rusak karena lingkungan yang ada. دومین موردی که در مجالست مورد توجه قرار گرفته رفیق و همراه و دوست هست. ثانیا ان یحسن اختیار الصحبه لان الاصحاب یؤثرون فی شخصیت الانسان و تکوین طباعه و اخلاقه والصديق المؤمن العاقل يستطيع ان يهدي الانسان الى طريق الايمان والاستقامه والفضيله. و اما سبحان الله و اعوذ بالله السلیق الفاسق السیء فقد یجر صاحبه الى طرق الضلال والانحراف والاثم والابطال سيدمر حاضره و مستقبله الدنیوی والاخروی. Yang kedua adalah memilih teman yang baik, karena manusia mudah sekali terpengaruhi oleh perilaku dan akhlak serta pemikiran sahabatnya, maka harus dicari sahabat yang baik. Banyak sekali orang yang menjadi mukmin karena dia bergaul dengan orang-orang yang mukmin. Sementara naudzubillah kalau sampai kita mendapatkan sahabat atau teman yang fasik dan yang buruk, maka mungkin saja teman itu akan menyeret kita kepada kesesatan, kepada penyimpangan dan dosa, dan akibatnya akan menghancurkan kehidupan kita saat ini ataupun masa depan kita, baik kehidupan duniawi ataupun kehidupan ukhrawi. در روایتی از پیامبر نقل شده که انسان مسلمان بر دین رفیقش هست. هر آیینی دوستش داشته باشه مرد مسلمان هم بر همون آیین رفتار میکند. یقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالط. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat bersabda bahwa manusia akan selalu cenderung untuk beragama seperti agama yang diikuti dan dianut oleh sahabatnya. Karena itu seorang manusia harus bijak dalam memilih siapa orang yang akan menjadi sahabatnya. یه مسئله معروفی هست به انگلیسی میگن به من نگو خودت کی هستی، به من بگو دوستت کیه، من به تو میگم تو کی هستی. Don't tell me who are you. Tell me who is your friend, I will tell you who are you. Dalam sebuah peribahasa di Inggris katakan bahwasanya jangan katakan siapa dirimu,
Tapi katakan kepadaku siapa temanmu. Jika engkau mengatakan kepadaku siapa temanmu, maka aku akan menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. یعنی من میتونم از طریق دوستان هویت تو را، شخصیت تو را تشخیص بدم، اخلاق و رفتار تو رو میتونم بشناسم. I could recognize you by your friends. Who are you? How is your behavior? How is your treatment with all the people? Karena itulah orang bisa dinilai sejauh mana kepribadian dia dengan pergaulan dia dengan teman-temannya. Jika temannya adalah orang-orang yang baik, maka dia akan bisa dinilai sebagai orang yang baik. Jika sebaliknya, maka sebaliknya. Natijanya hasil kesimpulannya adalah sebaliknya. اگر دوستان انسان دوستان صالحی باشند، انسان را دعوت میکنند به کارهای خیر، در مشکلات به او کمک میکنند و او رو به راه راست و صحیح هدایت میکنند. كما ان الاصدقاء اذا كانوا من اهل الخير والصدق فانهم يكونون سندا ومعينا للانسان يخففون عنه المصائب ويقفون الى جانبه في السراء والضراء. Teman yang baik akan selalu mengajak kepada kebaikan. Teman yang baik akan membantu seseorang ketika berada dalam kesusahan. Teman yang baik akan selalu bersama dengan sahabatnya itu, baik di kala suka ataupun di kala duka. وفي رواية أن الإمام علي عليه السلام يقول عليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. ما میتونید دوستان خوبتون زیاد بکنید، برای که هم پشتیبان شما هستند در راحتی ها و آسایش ها و هم کمککار شما هستند در سختی ها و مشکلات. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan, hendaknya kalian memilih teman-teman yang baik dan perbanyaklah teman-teman yang baik dan teman-teman yang jujur. Karena teman-teman yang baik itu akan menjadi kawan yang setia saat Anda dalam keadaan suka, dan ketika Anda dalam keadaan duka dan kesusahan, mereka akan membantu Anda. برادران عزیز و خواهران محترم نمازگزار، امروز دایره مجالس و نشستن ها و جلسه ها توسعه یافته، بزرگ شد. سابقا فقط هر جایی با افراد می نشستی اون میشد مجلس، ولی امروز شما اینجایید، فرد دیگر در کشور دیگری است، شما میتونید مجلس با هم تشکیل بدید از طریق شبکات اجتماعی، این وسایل ارتباط جمعی مثل واتساپ، فیسبوک، اینستاگرام. لذلك على المؤمن ان يختار وعلى الانسان أن يراقب مجالسه التي يجتمع فيها مباشرة مع الناس أو عبر وسائل التواصل مع من يجتمع. Tentunya zaman telah berubah dan zaman kita berbeda dengan zaman dulu. Jika zaman dulu orang bisa duduk bersama dengan orang lain ketika berada di satu tempat, maka pada saat ini keadaan sudah berubah. Terkadang kita berada di satu tempat, kita bisa menjalin hubungan dengan orang yang jauh di belahan dunia sebelah sana melalui WhatsApp, Facebook atau yang lainnya, ya melalui media sosial. Karena itu dalam menggunakan media sosial dan mencari teman di media sosial, carilah teman yang sesuai dengan kriteria yang diajarkan oleh agama. ما شنیدیم که از طریق همین شبکات اجتماعی چه بسیار افرادی که به راه راست هدایت شدند و راه خدا رو در پیش گرفتن و چه تعداد افرادی که از طریق همین شبکه‌های اجتماعی متاسفانه منحرف شدن، آدم کش شدن، دزد شدن. Kita saksikan banyak sekali orang yang berkat media sosial menjadi orang-orang yang baik dan mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran melalui media sosial. Tapi tidak sedikit pula orang yang baik asalnya kemudian karena media sosial dan bergaul secara tidak benar, dia menjadi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mungkin melakukan tindakan-tindakan kejahatan dan kriminal. اگر ما صلاح و سعادت خانواده و فرزندان خودمون و جامعه خودمون رو باید در این زمینه هم مراقبت‌های لازم رو داشته باشیم. افرادی که جذب این آیسیس داعش شدن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی بود. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita,
Hendaknya kita harus memberikan kepedulian yang besar dalam penggunaan media sosial untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita. Kita saksikan dalam berita-berita yang sampai kepada kita betapa banyak orang yang terjerat jaringan ISIS misalnya, itu terjadi karena media sosial yang mereka gunakan. لا بد للإنسان أن يحرص على أن لا تخرج مجالسه عن طاعة الله إلى معصيته ومن أهم وسائل الوقاية أن ينظر إلى صفات من يجتمع إليهم ويجلس ويتواصل معهم فإذا أحسن الاختيار أمن من الضرر. من أراد الصلاح والاستقامة لنفسه عليه مجالسة الصالحين والأخيار من المؤمنين والمجاهدين والعلماء والتواصل مع هذه الشرائح من الناس. Karena itulah ketika orang akan memilih teman dan sahabat, akan bergaul dengan seorang, akan duduk bersama seorang, maka pilihlah orang-orang yang baik sehingga dia akan selamat dari keburukan. Bagi mereka yang menginginkan kebaikan, menginginkan lurusnya agama dia, terjaganya agama dia, hendaknya dia mencari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dari kalangan mukminin, mujahidin, ulama, dan bergaul dengan mereka. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الحواريون لعيسى يا روح الله من يجالس؟ قال من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hawariyun, yaitu sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Ruhullah, siapakah orang yang harus kita jadikan sebagai teman? Kata Nabi Isa alaihissalam dalam menjawab pertanyaan itu, beliau mengatakan, pergaulilah orang-orang yang ketika kalian memandang mereka akan mengingatkan kalian kepada Allah, dan ketika mendengarkan pembicaraan mereka, ilmu kalian akan bertambah, dan saat melihat perbuatan mereka, maka kalian akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik demi akhirat kalian. باید تلاش بکنیم که دوستان ما دوستان اهل خیر باشن. وقتی با اونها نشست و برخاست میکنیم رغبت ما به آخرت بیشتر بشه، علاقه ما به آخرت بیشتر بشه، از گناه پرهیز میکنیم، نه اینکه ما علاقه‌مند به گناه و معصیت خدا بشیم. قد ورد عن الامام زین العابدین علیه السلام قال مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح وهذه المجالس التي يحب الله عز وجل هي التي تنقل الإنسان من حال إلى حال وترتقي به في سلم الكمال. Manusia harus memilih orang-orang sebagai temannya, orang-orang yang mengingatkan kepada akhirat, membuat dia jauh dari dosa. Imam Zainal Abidin alaihissalam dalam sebuah riwayat mengatakan, bergaul dengan orang-orang yang soleh akan membuat seseorang terdorong untuk melakukan kebaikan. Bergaul dengan orang-orang yang soleh adalah pergaulan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang menjadikan seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dan dia akan selalu menaiki tangga-tangga menuju kesempurnaan. پس انسان باید تلاش کنه دوستان صالحی برای خودش، برای فرزندان خودش پیدا کنه. Karena itu kita semua harus berusaha untuk mencari teman-teman atau sahabat-sahabat yang baik untuk diri kita, dan mencarikan sahabat-sahabat yang baik untuk keluarga dan anak-anak kita. یکی از دوستان ما اومد پیش من در انگلستان، بعد گفت گریه می‌کرد. گفتم چی شده؟ گفت فرزند من که دانشگاه میره با بعضی از افراد غیر مسلمان رفیق شده و همچون اونها رفتار میکنه و آلوده شده. و گریه میکرد. گفت چیکار کنم؟ گفتم چند سالشه؟ گفت الان 20 سالشه. گفتم it's too late، خیلی دیر شد. برای اینکه اگر در سنین جوانی و نوجوانی برای او افرادی حسن، حسین، احمد، رضا، علی به عنوان دوست برای بچه‌ها انتخاب کرده بودی، امروز دیوید و مایکل دوست بود نبودند. لذا باید در کودکی هم مراقب بچه‌هامون باشیم و دوستان خوب برای اونها انتخاب کنیم. Ada seorang kawan datang kepada saya ketika saya berada di Inggris.
Dia mengeluh kepada saya, mencari suatu solusi bagi masalah yang dihadapi dalam keadaan dia menangis. Mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki seorang anak yang sekarang sudah mulai menyimpang dari jalan yang benar, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Lalu kemudian saya bertanya kepada dia, berapa usia anakmu? Dijawab 20 tahun. Saya katakan kepada dia, ini sudah sangat terlambat. Seharusnya engkau memilih untuk anak-anakmu teman-teman saat mereka masih kecil, teman-teman yang misalnya bernama Hasan, Hussein, Ali, sehingga dia tidak akan mencari teman-teman yang bernama David, Michael dan yang lainnya, sehingga masuk ke dalam lingkaran kesesatan. گفتم من نمیتونم به شما کاری کنم. لذا برادران و خواهران محترم، شما اگر فرزندانتون نمیتونن رفیق نداشته باشن، نمیتونی بگید دوست نداشته باشید، اما ببینید چه دوستایی انتخاب میکنن و گاهی دوستان فرزندانتون رو دعوت کنید به خانه اونها رو ببینید کیا هستن و به فرزندانتون توصیه بکنید. در تاریخ هست، ما در فارسی همون مسئله داریم که پسر نوح با بلان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. Karena itulah kita harus memilih teman-teman yang baik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak tidak mungkin akan hidup tanpa teman. Alangkah baiknya jika kita yang memilihkan teman untuk anak-anak mereka. Terkadang perlu juga memanggil teman-teman yang dimiliki oleh anak-anak kita ke rumah supaya kita bisa melihat dan mengontrol secara langsung. Juga kita perlu memberikan pengetahuan dan arahan kepada anak-anak kita supaya mencari teman-teman yang baik. Kita tahu bahwasanya ada salah seorang nabi yang karena anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka anaknya kemudian keluar dari jalan kenabian dan bahkan menempuh jalan kekafiran, yaitu anak Nabi Nuh alaihissalam. أما المجالس التي ينبغي الابتعاد عنها فهي مجالس أهل الهوى، مجالسة أهل الهوى، فإن مجالستهم تصرف المؤمن عنه تصرف المؤمن عن إيمانه فينسى أنه من المؤمنين لأنهم يجعلون مجلسهم محضرا من محاضر الشياطين. Berikutnya adalah hal-hal pertemuan-pertemuan atau perkumpulan-perkumpulan yang harus dihindari adalah perkumpulan orang-orang yang tenggelam dalam hawa nafsu. Karena hal-hal itu, karena pertemuan-pertemuan semacam itu akan menjauhkan seorang dari iman dan akan mendekatkan orang kepada keburukan, sehingga manusia yang asalnya mukmin ketika masuk ke majlis-majlis semacam itu akan lupa bahwa dirinya adalah seorang mukmin, sebab majlis-majlis itu adalah tempat hadirnya setan. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که از کسانی که دنبال هوای نفس هستند، دنیاگرا هستند، دوری کنید. قال امیرالمومنین علیه السلام مجالسة أهل الهوى منصات للإيمان ومحورة للشيطان، وإذا كان المؤمن منحيا عن الحضور في مواطن التهمة فإن مواطن التهمة الجلوس مع غير الأخيار لأن ذلك يسيء إلى سمعة المؤمن. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat mengatakan, bergaul dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu akan menjadikan orang lupa akan keimanan dan akan menjadikan setan hadir bersama dengan mereka. Jika kita dilarang untuk berada di satu tempat yang memungkinkan orang menuduh kita, dalam sebuah riwayat Ali mengatakan, jauhilah tempat-tempat yang kita akan dituduh jika kita berada di situ. Maka berada di tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang selalu mengejar hawa nafsu akan menjadikan orang-orang yang baik menjadi tertuduh bersama dengan orang-orang yang buruk. برادران عزیز، خواهران، انسان بدون اینکه متوجه باشد از رفیق و همراه خودش متأثر می شود و تحت تأثیر رفتار او قرار می‌گیرد. ولذلك ورد عن الامام علی علیه السلام قال مجالسة الأشرار تورث السوء الظن بالأخيار ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia baik disadari atau tidak disadari akan terpengaruh oleh teman dan orang-orang yang dia bergauli. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bergaul dengan orang-orang yang buruk akan menjadikan orang-orang yang baik tertuduh menjadi orang yang buruk. Sementara orang-orang yang buruk
orang-orang yang baik ketika bergaul dengan orang-orang yang buruk akan dinisbatkan menjadi orang-orang yang buruk. Sebaliknya, orang-orang yang buruk ketika bergaul dengan orang-orang yang baik, maka dia akan disebut sebagai orang-orang yang baik. امام زین العابدین علیه السلام در دعای ابی حمزه ثمالی مناجات عجیبیه می‌فرماید یکی از اسبابی که موجب شده است دعای من قبول نشود و خدایا تو رو مرا مورد رحمت و مغفرت خودت قرار ندی، شاید این باشه که من از مجالس اخیار و صالحین دور شدم و اومدم در مجالس اشرار و فجار و بدها قرار گرفتم. و یعدد الامام زین العابدین علیه السلام فی دعا ابی حمزه الثمالی اسباب ابتعاد الانسان عن الله عز وجل مجالسة البطالين وهم الذين تكون مجالسهم بلا هدف ولا غاية. فيقول الإمام عليه السلام في ذلك الدعاء أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رعيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. Imam Zainal Abidin dalam doa yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Al-Thumali merupakan doa munajat yang sangat indah. Imam Zainal Abidin menyebut salah satu hal yang bisa menjauhkan seorang dari haribaan Allah Subhanahu wa taala adalah pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Imam dalam doanya mengatakan begini, ya Allah, apakah mungkin aku sedemikian buruk? Mungkinkah karena engkau tidak menemukan aku bersama dengan orang-orang yang alim sehingga engkau hinakan aku? Atau mungkin engkau melihat aku bersama orang-orang yang lupa kepadamu sehingga engkau menjadikan aku putus asa dari rahmatmu dan dijauhkan dari rahmatmu? Atau mungkinkah engkau melihat bahwa aku bersama dengan orang-orang yang kehidupan mereka selalu sia-sia dan melakukan keburukan sehingga engkau membiarkan aku selalu bersama mereka dan engkau tidak menyelamatkan aku? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul aliyyul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى وعلى ولديها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله اوصیکم و نفسی بحبل الله. عرض کردیم که از موضوعاتی که مورد توجه امام سجاد علیه السلام شده بحث مجالسة الصالحین. مجالسة الصالحین در دو مرحله باید مورد توجه ما قرار بگیره.
یکی در زندگی کردن اسکان و سکونت، منطقه‌ای که میخوایم در او خانه تهیه کنیم، همسایه ها کیا باشن، منطقه چی باشه، و دوم افرادی که با اونها میخوایم معاشرت کنیم و رفت آمد داشته باشیم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Rasul dan keluarganya yang suci, pada khutbah kedua kembali saya mewasiatkan takwa kepada diri saya dan hadirin hadirat sekalian. Pada khutbah pertama telah dijelaskan bahwasanya salah satu hal yang disinggung dan mendapat perhatian dari Imam Zainal Abidin adalah pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Untuk masalah pergaulan dengan orang-orang yang soleh ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lingkungan di mana kita tinggal dan hidup, rumah kita berada di mana. Yang kedua adalah dengan siapa kita bergaul. خب برگردیم یه ارزیابی از خودمون داشته باشیم، ببینیم در این دو مسئله چه اندازه ما عامل هستیم. یک، نسبت وقتی میخوایم خانه تهیه کنیم آیا مراقبت همسایه ها داریم یا نداریم. Sekarang kita tiba pada permasalahan untuk melakukan evaluasi pada diri kita. Apakah kita sudah melaksanakan kedua hal tersebut? Yang pertama, apakah kita dalam kehidupan kita sudah memilih suatu lingkungan yang tetangga-tetangga dan lingkungannya adalah lingkungan yang mendukung bagi kita. دو، ببینیم جلساتی که می نشینیم، نشستایی که داریم، شبها میشینیم، روزها میشینیم، با رفقا میشینیم، صحبت میکنیم، چه اندازه این مجالس مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی است و چه اندازه ما توجه کردیم چه رفقایی برای خودمون انتخاب کنیم و برای فرزندانمون چه دوستان انتخاب کنیم. Yang kedua adalah kita perlu mengevaluasi di manakah kita selalu duduk berkumpul dengan orang-orang. Apakah perkumpulan kita, tempat kita bertemu dengan teman-teman kita adalah tempat yang diridhoi oleh Allah? Apakah pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah teman-teman yang kita jadikan sebagai sahabat dan teman adalah orang-orang yang baik? Apakah kita sudah memilihkan teman-teman yang baik untuk anak-anak kita? كيف مجالسنا اليوم من العسل؟ لابد وأن أعترف وأن أقول إن نظرة واحدة على مجالسنا اليوم تبعث على العسل لما عاد إليه حالنا، كيف تنتشر الغيبة والنميمة وإفشاء أسرار الناس واللغو والباطل وغير ذلك من المظاهر الخارقة. أغلب مجالسنا إن لم يكن فيها معصية على الأقل ليس فيها طاعة لله تبارك وتعالى أو فائدة للدين والدنيا وللآخرة، حيث معظمها تورد فيها أحاديث فارغة وكل يتحدث عن أشياء لا فائدة تحتها. Sangat disayangkan kalau kita melakukan evaluasi ini, kita mendapati bahwa majlis-majlis kita, pertemuan-pertemuan kita sangat disayangkan dipenuhi oleh ghibah, oleh adu domba, oleh ungkapan rahasia-rahasia orang lain, oleh sesuatu kesia-siaan, oleh kebatilan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat dibenci dalam agama. Atau setidaknya majlis-majlis kita, jika tidak ada dosa di dalamnya, kebanyakan dari majlis-majlis kita atau pertemuan-pertemuan kita adalah pertemuan yang tidak ada faedah bagi kita, tidak menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki faedah bagi urusan dunia ataupun akhirat kita. Di dalamnya setiap orang berbicara tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. در مهمانی هایی که شرکت میکنیم با دوستانمون که صحبت میکنیم شب و روز از همه چیز صحبت میکنیم الا از دین، از اخلاق، از فقه، از آخرت. Kita seringkali duduk-duduk dengan teman-teman kita, semua kita bicarakan dalam pertemuan itu. Yang tidak kita bicarakan adalah soal agama, soal ketaatan, soal fikih, soal sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, soal akhlak, dan soal kebenaran. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي إلا كان مجلسهم قرأة أي حسرة عليهم يوم القيامة وما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya tidak ada sekelompok orang yang duduk di satu tempat
Lalu kemudian mereka sebelum mereka berpisah di dalam majlis itu mereka tidak menyebut Allah sama sekali, tidak bersalawat kepada Rasulullah sama sekali, kecuali majlis itu akan berakhir dengan suatu catatan yang telah akan disesali di hari kiamat. Dan tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di satu majlis, di satu pertemuan yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, kecuali setelah mereka pergi dari majlis itu dan berpisah dari sahabat-sahabatnya, dari teman-temannya, kecuali malaikat mengatakan kepada mereka, pergilah kalian dalam keadaan Allah telah mengampuni kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul aminul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.